आखिरी दो जो टॉपिक है उस पे अभी जो बात हुई है उसी से रिलेटेड ही मेरे ये क्वेश्चंस हैं। एक ही सवाल है, दोनों चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी का जो चैलेंज है उससे जो जो रुकावटें हैं, एक तो अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, पहले उसका साथ लिंक दे दूं कि अफ़गान तालिबान रजीम आज इस प्रेशर में मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा एक गैर मुबहम अंदाज में हमने पाकिस्तान ने उनको अपनी किताब से फ़ारग कर दिया है। हम नहीं, मतलब उनकी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको हमने साइड पे किया है। और आपने जैसे कहा कि ये अफ़गानिस्तान के जो अवाम है ये उनका हक है वहाँ पे कोई फ़ैसला हो। मेरा सवाल ये है कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसी तब्दीली आती है तो हम अफ़गान तालिबान रजीम को फ़ारग करने के उस अमल को हमायत करेंगे, ला ताल्लुक़ रहेंगे, पाकिस्तान की क्या उसकी पॉलिसी होगी? दूसरा सर, जो इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से हमारी जो एफ़र्ट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त बाकी 3 सूबों से हट के खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो हमें नज़र आ रही है। आपने जो क्लिप्स भी सुनाए हैं वहाँ की जो लीडरशिप है, और वो तो मैं वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो तो शागिर्द हैं, असल गुरु तो और हैं उनके। वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है उनका जिक्र आज थोड़ा कम हुआ है। तो क्या इस हवाले से आपने ये कहा कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है सियासी अमल है, आपने तो सिर्फ निशानदही करनी है और वो कर देते हैं, एक नैरेटिव दे देते हैं, अमल तो सियासत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने करना है, क्या वो भी तो देख रहे हैं? वो भी सबसे बड़ी रुकावट है। तो उस हवाले से कोई एक्शन की आपको उम्मीद है उनसे कि वो लेंगे? किस किस तरह के सूबे एक्शन? के हवाले से कि वहाँ पे जो ये रुकावटें हुकूमत कायम कर रही है, दे रही है, उसको हटाने के हवाले से कोई वहाँ पे कोई कोशिश हो सकती है? अच्छा, गवर्नर राज की आप कह लें बात हो सकती है। ठीक। अच्छा, ये सवाल मुझसे पहले भी हुआ था। मैंने आपको ये कहा था कि जो रियासत होती है, जो हुकूमत होती है, वही रियासत होती है ना। वो ऑल वाइज होती है, उसने पूरे मुल्क को लेकर चलना होता है। हमारा काम है अपना पर्सपेक्टिव दे देना। वो हम आपके सामने भी रखते हैं, गवर्नमेंट को भी क्लियर पता है और उनको हमसे बेहतर पता है, उनके पास और भी जराए होते हैं पता करने के। बट दे आर बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल एक्सपर्टीज एंड द लार्जर गवर्नेंस की जो उनकी कैपेबिलिटी होती है, जो उनकी एबिलिटी होती है, और सबसे बढ़कर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इट इज़ देयर डिसीजन मेरे भाई। ये सवालात उन्होंने करने हैं, उन मामलात के हल उनके पास होते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर देम टू डिसाइड एंड दे हैव टू सी मल्टीपल थिंग्स। फौजी जो है ना, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सोचता है। सियासतदान जो है ना, वो मुख्तलिफ शेड्स में दे हैव द एबिलिटी टू थिंक। इसलिए हम कहते हैं वो ऑल वाइज। सो दे नो इट बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एंड लेट मी एश्योर यू, लेट मी टेल यू कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो इस हुकूमत है, जो रियासत है, वो उसके साथ पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं वो मुकम्मल हम आंगी और लॉक स्टेप में चल रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड द कन्वर्सेशन इज कंप्लीट। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जी बिल्कुल जो सा है, ये इशू है, ये चैलेंज है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है। बट इट इज़ बेसिकली एक रिटोरिकल, एक पोलिटिकल इशू है, तो उसको सियासतदान जो हमसे बेहतर हल कर लेंगे। दे अंडरस्टैंड। जो आपने बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, तो पाकिस्तान की पॉलिसी जो सी है उस रियासत पाकिस्तान हालात को देख के उससे बनाएगी। और जो इंटरस्टेट इशूज़ होते हैं उनके अंदर जो लीड होती है वो हमेशा मुफा की होती है। वो जो आपके डिप्लोमेट्स हैं वो बड़ा अच्छा गाइड करेंगे कि क्या किस वक्त किस मौके पे कैसे करना। Then, um, can we then explicitly expect, thank you so much for the data that you've shared, that if similar attacks happen within Pakistan and they're linked to Afghanistan, that inevitably Pakistan will go across Afghan borders into Afghanistan to carry out strikes against the TTP? Secondly, thank you for sharing what you did about what the United States has said about counterterrorism efforts. Can you elaborate a little bit more? Because we know that there were operations that took place in the past year in collaboration with the United States. Are there more anticipated in the year ahead? And is it accurate that there are reports that the Field Marshal will be going to DC at some point this year? And will counterterrorism be on the table when it comes to, any conversations with the United States with regarding what's happening in Pakistan? The question that you was asking about, that will there be strikes inside Afghanistan, I think first we need to put the context right, that what happened in October 2025. What happened in October 2025 was that Pakistan undertook strikes at the Pak-Afghan border
on the terrorists that were infiltrating, crossing inside Pakistan. That's what actually happened. And those who were planning to go across into Pakistan, and those that were the places where they were being organized. So it was at the Pak-Afghan border. On the terrorists, whom are the TTP, who are not the Afghan citizens, but the citizens of Pakistan. Against that, this Afghan Taliban regime retaliated on that and struck the Pakistani posts of the army and the FC along the Pak-Afghan border. And then we responded. And then we have all the right under the international law to respond once your territorial integrity by their so-called army, which is now facilitating, which is acting in cohorts with the terrorists, an international terrorist organization, and they attack, then we had the right to respond back. So that is what actually happened. So we always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. You know, so the expectations, the first I think expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counter-terrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat. I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington, D.C. very recently, where in United States, some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. Did they reach out to Pakistan when that happened as well with regards to any? These collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and the security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only. Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP, and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? Thank you, sir. Ji, thank you. Coming to جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک, میں بیک ورڈ چلا جاتا ہوں. دیکھیں, بات چیت جو ہے نا, اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے نا, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز, اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے؟ ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے.
اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن, ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s جب ہم نے کمیشن لیا تھا, ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا, کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ, بٹ فار دیٹ دین دیٹ کیپیسٹی بلڈنگ ہیز ٹو ہیپن آف ناٹ اونلی دی لا انفورسمنٹ بٹ دی ادر جو ادارے ہیں اس کے. تو وائی ناٹ, آف کورس اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے. جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے, تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے, دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ, وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا, انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا, پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے, پھر دوبارہ کلیئر کیا, دوبارہ خون دیا, دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں, ان کے حوالے کریں, بلڈ کریں, ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے, کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے, کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ چل رہا ہے, تو